Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, how are you? I'm good. Okay, good. So, I hope that everyone is good. So, before that, let me introduce myself first. My name is Fitria. Just call me Miss Fitria. Nama saya Miss Fitria. Nah, hari ini kita akan belajar kembali mengenai materi-materi yang ada di level 1. So, di sini adik-adik sudah dapat materinya atau belum? Sudah. So, oke. Miss-nya mau share screen dulu. Nah, ada beberapa topik di level 1. Nah, di sini Udah belajar tidak? kita review bersama-sama ya. So, let's review together about the material in the level 1. So, the first, nah, kelihatan atau tidak layarnya? Nah, yang pertama, let's talk about the greeting and introduction here. Nah, di sini ada greeting dan introduction. Ada yang tahu greeting itu apa? Greeting yaitu sapaan dan introduction yaitu perkenalan. Jadi di sini ada beberapa kalimat yang bisa digunakan untuk menyapa dan juga memperkenalkan diri. Nah, contohnya yang pertama for greeting like hello, hello, hi. And you can say good morning, selamat pagi, atau good afternoon, good evening, selamat sore. And how are you? How are you di sini untuk menanyakan kabar. And what's up? What's up itu juga sama seperti how are you untuk menanyakan kabar. Lalu ada how do you do? How do you do itu juga salah satu sapaan untuk menyapa orang baru ya. Lalu ada juga how's going on? Nah, how's going on ini sama juga bertanya mengenai keadaan. How's going on? Lalu ada how are you doing? How are you doing? Sama apa kabarmu? Lalu ada nice to meet you. Nah, nice to meet you di sini seperti ungkapan senang gitu bisa bertemu dengan kamu. Nice to meet you. Dan juga I'm glad to see you. I'm glad to see you itu juga sama, artinya saya senang bertemu denganmu. Nah, itu tadi merupakan salah satu ungkapan untuk menyapa. Nah, di sini adik-adik sudah sering menggunakan kalimat-kalimat tersebut? Ya atau tidak? Do you use the expressions? Yes? Okay. Okay, good. Nah, selanjutnya ada introduction. Nah, introduction yaitu perkenalan. Di sini contohnya seperti hello, I'm Fitria. Nah, halo, saya Fitria. Contohnya seperti itu. Atau my name is Fitria. Nah, itu untuk memperkenalkan nama. Bisa juga introduce, kenalkan. My name is Fitria. Atau I'd like to introduce myself. Nah, seperti tadi yang Miss gunakan, I'd like to introduce myself atau let me introduce myself. Nah, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. My name's Fitria. Nah, contohnya seperti itu. Atau di sini ada I want to introduce myself, sama juga. Dan juga ini ada I'd like to introduce my friend. Nah, kalau introduce my friend itu berarti memperkenalkan teman, memperkenalkan orang lain. I'd like to introduce my friend. I'd like to introduce my sister. Contohnya seperti itu. Her name atau his name is siapa? Contohnya her name is Bella. For example, bisa juga it is my friend atau it is my sister, it is my brother, he is atau she is Bella, she is Bella, gitu. So you got it? Sudah paham? Sini. Nah, selanjutnya yaitu ada part of body. Part of body di sini yaitu mengenai anggota-anggota tubuh. Nah, di sini ada banyak sekali anggota tubuh. Contohnya,
You can take a look at the picture. Bisa dilihat gambarnya ada head, kepala, kepala. Lalu ada body yaitu tubuh. And then di atas kepala yaitu ada apa? Ada hair yaitu rambut. Lalu ada eye, nah these are eyes. Nah ini mata, eye mata. Lalu ada nose. What is nose? Nose means hidung. Nah, ini untuk bernafas ya, nose. The function of nose is for breathing, untuk bernafas. This is nose. And then shoulder. What is shoulder? Shoulder yaitu pundak, ya kan? Lalu ada elbow. What is elbow? Nah, bisa dilihat juga gambarnya. Show me your elbow. Nah, di sini ada elbow, siku. Lalu ada arm. Nah, show me your arm. This is arm. Arm yaitu lengan. Ada finger. Show me your fingers. Fingers itu jari. Lalu ada juga leg. Leg yaitu kaki atau kaki bagian atas. And then ada foot. Foot di sini kaki juga, tapi yang bagian bawah. Lalu ada show me your forehead. Nah, dahi. Lalu ada ear telinga. Nah, bisa dilihat juga gambarnya ear, telinga. Lalu ada tooth. Nah, this is tooth, gigi. Atau teeth. Kalau banyak berarti teeth. Kalau satu berarti tooth. Lalu ada mouth. Nah, for speaking, untuk berbicara, yaitu mouth, mulut. Ada juga neck. What is neck? Neck means leher. Nah, you can take a look at the picture. Where's the neck? Nah, this one is the neck. And then chest. Nah, this is chest. Chest yaitu dada, chest. Lalu ada juga stomach. Nah, show me your stomach. Perut, stomach. Lalu ada hand. Nah, this is hand. This is hand for holding something, untuk memegang sesuatu, yaitu hand, tangan. Nah, ada juga knee. What is knee? Nah, knee. Nah, you can tell by the picture. This is knee, yaitu lutut. Nah, and the last is the ankle. Nah, the ankle. Di bagian kaki ada ankle, yaitu mata kaki. Alright. Next, we have the picture of face. Nah, selanjutnya ada gambar apa? Face. What is face? Face itu wajah. Nah, di sini sama seperti tadi ada hair, rambut. Di kepala ada hair. Lalu ada head. Head tadi kepala ya. Sama lalu ada forehead di sini. Forehead tadi apa? Dahi. Lalu ada elbow. Elbow apa? Elbow, alis, eyebrow di sini ada eyebrow, alis, lalu ada eye mata, dan nose tadi ada cheek, pipi. Nah, ada tooth apa tadi? Gigi. Nah, ini sama seperti tadi ada tongue, tapi di sini ada tongue. Nah, this is new. Ada tongue yaitu lidah. Nah, for tasting something, untuk merasakan sesuatu. Tasting food, untuk merasakan makanan, yaitu tongue, lidah. Kalau ada mouth tadi, yaitu mulut, dan ada chin. Nah, this is chin. Chin yaitu dagu. Nah, okay, so you got it? Sudah paham? Nah, next, we have sense. What is sense? Nah, di sini sense yaitu panca indera. Jadi di dalam di tubuh kita yaitu ada panca indera. Di tubuh kita ada panca indera yang memiliki berbagai fungsi di sini. So, how many sense do you have? Ada berapa panca indera yang kalian punya? So, there are 1, 2, 3, 4, 5. There are 5 senses. Ada 5 panca indera. Nah, the first is eye. So, what is the function of eye? Eye, apa fungsi dari mata? Yaitu for sight something, for see something, seeing something, atau sight untuk melihat, untuk melihat. Nah, terus ada ear. Nah, di sini ada ear.
The function of ear apa? Untuk hearing. Hearing yaitu mendengarkan. Listening to something. Hearing to something. Hearing something atau listening to something. Telinga untuk mendengarkan. Lalu ada nose. Nah, for smelling. Untuk mencium bau. Kalau ada tongue tadi, nah this one, tongue, to taste food, to taste ice cream, to taste spicy food. Nah, untuk merasakan makanan. Lalu ada skin, the function of skin yaitu to touch. To touch yaitu untuk menyentuh. Di sini to feel juga merasakan, tapi merasakan touch atau to feel something. Seperti kasar, halus atau panas seperti itu. So you got this? You got the material? Sudah paham? Is there any questions? I think no. Okay, so the next is about family. Nah, selanjutnya yaitu mengenai family. Family yaitu keluarga. Nah, di sini ada pohon keluarga nih. Sorry. Wait. Nah, this one. Ada grandmother. Grandmother yaitu di sini ada nenek. Lalu grandfather. Grandfather yaitu kakek. Nah, lalu ada father. And then mother. Mother itu ibu. Father ayah, mother ibu. Lalu ada uncle. Uncle yaitu di sini paman. Paman yaitu saudaranya ibu atau ayah. Lalu ada aunt. Aunt itu juga sama seperti uncle yaitu saudara perempuannya ayah atau ibu. Di sini bibi, aunt. Lalu ada sister. Nah, sister ini saudara perempuan. Lalu ada brother, brother yaitu saudara laki-laki. Nah, di sini ada cousin, cousin yaitu keponakan. Sepupu. Cousin di sini saudara sepupu. Nah, cousin saudara sepupu. Kalau keponakan apa? Ada yang tahu? Keponakan yaitu nephew. Di sini belum tercantum ya, tapi pasti kalian sudah tahu kalau keponakan yaitu nephew. Nah, di sini kalian harus memahami tentang pohon keluarga seperti son. Son itu anak laki-laki. Lalu son ada dokter juga, anak perempuan. Seperti itu. Nah, the next is about the characteristic of a person, karakteristik seseorang. Di sini you can say that someone is beautiful atau the girl is beautiful. Beautiful itu berarti cantik. Like my mother is beautiful. Ibuku cantik. My sister is beautiful. Saudara perempuanku cantik. And then handsome. Handsome di sini tampan. Sama seperti beautiful, tapi handsome ini untuk laki-laki. Lalu ada smart. Smart di sini pintar. Like my brother is a doctor. He is smart. Nah, saudara laki-lakiku dia adalah seorang dokter. He is smart. Dia tentunya pintar. Lalu ada juga hard worker. Hard worker di sini adalah seorang pekerja keras. Nah, contohnya my father is a hard worker. Ayahku adalah seseorang yang bekerja keras. Lalu ada thin atau slim. Thin, slim di sini kurus. Lalu ada fat. Fat itu gemuk. Lalu ada kind. Kind di sini baik. My mother is so kind. Ibuku sangat baik. Lalu ada tall. Tall berarti tinggi. Like my brother is tall. Kakakku tinggi. Ada juga short, lawan katanya pendek. And then long hair. Nah, long hair, kalau hair itu rambut, berarti kalau long hair itu berarti berambut panjang. So my sister has a long hair. Saudara perempuanku memiliki rambut yang panjang.
Atau short hair. Short hair di sini berarti berambut pendek. My brother has a short hair. Saudara laki-lakiku memiliki rambut yang pendek. And then black hair. Nah, it's about the color of hair, like black yaitu hitam atau blonde yaitu pirang. Dan juga bisa di sini white hair. White hair itu for the old people. Kalau orang tua berarti biasanya ada white hair, rambutnya putih. Contohnya my grandfather has a white hair. Nah, kakekku memiliki rambut yang putih, berarti dia sudah beruban. Contohnya seperti itu. And then white skin di sini berarti berkulit putih atau brown skin. Brown di sini berkulit coklat. And then pointed nose yaitu hidung mancung. Nah, I have a pointed nose. Aku memiliki hidung yang mancung. Atau I have a flat nose. Aku memiliki hidung yang pesek. Seperti itu. Atau yang di sini ada yaitu artinya muda. Yang my sister is young. My sister is young, and then old yaitu tua. Nah, contohnya seperti itu. Kalau my grandfather is she young or old? My grandfather, is he young or old? My grandfather kira-kira young atau old? Old, ya pastinya old. Grandfather is old. Kalau grandmother berarti young atau old? Grandmother sama-sama old. Jadi grandfather and grandmother, they are old. Nah, next. Nah, I have some examples here. Contohnya, my mother is beautiful. She is tall and has long hair. Nah, ibuku cantik. She is tall, dia tinggi, and has long hair, dan juga mempunyai rambut yang panjang. And then, my younger sister is cute. Adik perempuanku lucu. She has white skin and brown hair. Dia coklat. Alright, and then next, my aunt is fat and she has a short black hair. Bibiku gemuk dan dia memiliki rambut hitam yang pendek. She has a short black hair, rambut hitam yang pendek. Okay, any questions about the material? Next, it's about house. My house yaitu rumahku. Nah, these are the picture. This is the picture of house and there are some rooms. Ini gambar rumah dan ada beberapa ruangan di sini. There are some rooms here. Nah, di sini ada bedroom. Bedroom yaitu kamar tidur. Nah, this is the place for sleeping ya, untuk tidur, yaitu kamar tidur. Lalu ada living room. Living room di sini ruang tamu. Biasanya berada di bagian depan dari rumah. Lalu ada dining room. Dining room di sini ruang makan. Lalu ada bathroom. Bathroom yaitu kamar mandi. Nah, lalu ada kitchen yaitu dapur dan workspace. Nah, workspace di sini ada ruang kerja atau ruang belajar. So, nah, this is the example. Where's the oven? Nah, where's the oven? Di mana oven itu? Biasanya oven itu ada di mana? Nah, the oven is in the kitchen. Oven itu berada di dapur. Oven itu ada di dapur. The oven is in the kitchen. Then the next picture. What picture is it? Gambar apa itu kira-kira? Ada tempat tidur dan juga lampu. Nah, where's the lamp? Di mana lampu itu? Nah, kira-kira lampunya itu ada di mana? Nah, the lamp is in the bedroom. Lampu itu berada di tempat tidur. Nah, kenapa bisa berada di tempat tidur? Karena the picture shows that the lamp is in the bedroom.
Nah, gambarnya menunjukkan bahwa lampu itu ada di tempat tidur karena ada tempat tidur di situ. Berarti di kamar tidur ya, in the bedroom. Lalu the next, what picture is it? TV and sofa. Where's the TV? Nah, TV, where's the TV? The TV is in the living room. Jadi TV-nya berada di living room. Gitu. Nah, next, at the playground. Playground yaitu tempat bermain di sini. Nah, in the picture you can see some kind of permainan ya. Di playground ada swing. Nah, swing di situ yaitu ayunan. Ada juga slides yaitu perosotan. Nah, like in the picture, contohnya bench, kursi taman. Nah, in the park biasanya ada bench, yaitu kursi buat duduk-duduk, kursi taman seperti itu. Lalu ada roller skate. Nah, roller skate itu sepatu roda. Biasanya in the playground atau in the park ada tempat buat jogging, buat jalan-jalan, saya juga tempat untuk main sepatu roda seperti itu, roller skate, sepatu roda. Lalu ada skateboard, yaitu papan luncur. And then balloon yaitu balon. Balloon, that's balon. And then kite yaitu layangan, kite. And then seesaw itu jungkat-jungkit. Nah, lalu ada fountain yaitu air mancur atau pancuran seperti itu, air mancur, fountain. Lalu ada bicycle atau bike yaitu sepeda. Lalu ada marble yaitu kelereng, dan juga ada pond yaitu biasanya kolam ikan. Next, nah, do you have any questions about the material? Do you got it? Sudah tahu? Sudah hafal semua? Yeah. The next is about pet. Okay, good. Nah, next is about pet. Nah, there are some pictures here. Ada beberapa gambar di sini. So the first picture, what kind of animal is it? It is cat. Nah, cat yaitu kucing. Lalu ada dog. Nah, dog yaitu anjing. Lalu next, what picture is it? It is rabbit. Yeah, that's correct, rabbit. And the next, a pet that live in the water. It is fish. Fish yaitu ikan. Lalu ada juga the next bird. Bird yaitu burung. Turtle. Turtle yaitu kura-kura. Nah, these are animals that refers to pet yang masuk dalam kelompok hewan peliharaan. So, do you have a pet? Do you have a pet? Apakah kalian punya hewan peliharaan? Yes? Yes. So, what is it? What is it? I have a cat. Cat? Okay. Cat and fish. And the others? Do you have bird or parrot? Biasanya bird ada berbagai macam ya, like parrot. Parrot itu burung kakak tua, seperti itu. Atau burung merpati biasanya, yang biasanya dijadiin peliharaan. Ada banyak sekali. Lalu ada fish, ada rabbit, nah ada dog. Dog sama cat juga memiliki banyak jenis ya. Terus fish juga ada banyak jenis kayak ikan koi, ikan apalagi ikan cupang kayak gitu. Alright, so the next is about the wild animal. Nah, lawan katanya dari pet yaitu wild animal. Wild animal yaitu hewan-hewan yang tinggal di hutan, tinggal di alam liar. Nah, that's called wild. Yang mereka disebut wild. Wild yaitu hewan liar ya, hewan buas. Nah, the first picture, what is it? Nah, it is tiger. Tiger yaitu harimau. Harimau
lives in the jungle. Mereka tinggal di hutan. Lalu ada lion. Nah, lion yaitu singa. Singa biasanya tinggal di mana? Di hutan. Pig yaitu ular. Ular juga lives in the jungle. And then elephant. Elephant means apa? Gajah. Where does it live? Di mana mereka tinggal? Elephant in the jungle juga ya, atau di padang savana biasanya. Ya. Lalu elephant makan apa kira-kira? Nggak tahu. Ada yang tahu? Elephant makan apa kira-kira? Bisa jadi Vegetables. apel Makan sayuran ya, atau grass, rumput. atau Elephant apel. makan sayur-sayuran. Ya, bisa Apple. juga buah-buahan, fruits. Okay, and then the next is giraffe. Giraffe, they live in the savannah. Giraffe biasanya tinggalnya di padang savana juga. They eat leaves. Mereka makan daun-daunan ya yang ada di atas pohon seperti itu. And then the next is crocodile. Nah, crocodile lives in the water. Biasanya mereka tinggal di river, sungai, atau sungai-sungai besar seperti itu. Nah, so juga the material sudah hafal semuanya kan di sini? Ya. Mereka tinggal di mana atau mereka makan apa? Sifat. Nah, kata sifat di sini untuk mendeskripsikan atau menerangkan atau menjelaskan. Like big yaitu besar, small kecil, tall Tinggi. The fish is small, berarti ikan itu kecil. Ikan itu kecil bentuknya. Badannya kecil. And then, now what picture is it? This giraffe. What is the characteristic of giraffe? The giraffe is tall. Jadi jerapah itu tinggi. The giraffe is tall. Nah, mereka tinggi, lehernya panjang. Lalu, the next is the elephant. What is the characteristic of elephant? The elephant is big. Yeah, of course. Elephant has a big body. Jadi gajah itu punya badan yang besar. The elephant is big. So I want to ask you, what do you think about lion? Is it fast or slow? Fast. Lion? Is it running fast or slow? Yes, fast, of course. So a lion run fast. It can run fast. Jadi mereka cepat. Mereka larinya tuh cepat. Faster sekali. Iya. Nah, next we have the expressions of asking and giving help. Asking and giving help di sini yaitu bertanya dan meminta bantuan. Nah, contohnya di sini asking for help, meminta bantuan. Could you help me? Atau can you help me? Artinya, dapatkah kamu membantuku? Lalu selanjutnya bisa juga pakai can you tell me bla 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 seperti itu. Can you tell me where is the coffee shop? Atau can you show me the way to the coffee shop? Nah, tentunya seperti itu. Dapatkah kamu memberitahuku jalan ke mana? Seperti itu. Can you tell me the way? Bla bla bla. Atau can you tell me where is my pen? Nah, tentunya seperti itu. Lalu yang selanjutnya, excuse me, would you help me? Would you help me? Maukah kamu membantuku? Atau dapatkah kamu membantuku? Lalu ada juga I need your help. I need your help. Itu aku perlu bantuan. Aku perlu pertolongan. Seperti itu.
Atau help me please, bantu aku, tolong aku. And then the next is about giving help. Giving help yaitu memberikan bantuan atau menolong, pertolongan. You can say yes, sure. Nah, this is for the response when someone asks for help. Ketika ada teman kalian minta bantuan, kalian bisa memberikan respon, yes, sure, ya, tentu, ya, bisa. What can I do for you? Ada yang bisa aku bantu? Apa yang bisa aku bantu? Nah, contohnya seperti itu. Atau I can do it. I can do it. Aku bisa melakukannya. Atau I can help you. Aku bisa membantumu. Nah, di sini ada let me help you. Atau I can help you. Let me help you berarti biarkan aku membantumu atau izinkan aku membantumu. Kalau I can help you berarti aku bisa membantumu. Atau just leave it to me. Leave it to me, I will handle it. Serahkan saja padaku, aku akan mengatasinya. Nah, so these are the expressions of asking and giving help. Nah, kira-kira kalian pernah membantu teman kalian nggak dalam kesusahan, dalam kesulitan? Enggak. Enggak. Oke, mungkin ada yang pernah nih, ada yang pernah, ada yang belum pernah. Nah, kalian bisa praktek menggunakan kata-kata ini ya, ekspresi ini. Next is about transportation. Kinds of transportation di sini ada banyak sekali. Contohnya macam-macam transportasi. Di sini ada car, the red one. Yang pertama ada car yaitu mobil. Nah, lalu ada truck. Truck yaitu truk. Truck. Nah, lalu ada bus. Bus yaitu bis ya. The bus yaitu bis. Lalu ada ambulance. Ambulance yaitu ambulan. Lalu ada train. Train itu apa? Kereta api. Lalu ada plane. Airplane. Do you know airplane? Plane, what is plane? Itu pesawat, ya kan? Pesawat yang ada di udara itu pesawat. Mereka transportasi udara, pesawat. Lalu ada bike atau bicycle. Nah, ini yaitu apa? Bike atau bicycle? What is it? Yaitu sepeda. And the next is about motorcycle. Cycle yaitu sepeda motor. Okay, so what is your favorite transportation? Kendaraan apa favorit kalian? Ada yang bicycle, ada yang car. So can you ride a bike? Bisa naik sepeda nggak? Yes, I can. Can you ride a bike? Bisa. Yes. Yes. Ya, mungkin yang suka naik sepeda pasti kendaraan favoritnya ride a train. Have you ever ride a train? Pernah naik kereta api? Yes. Yes. Pernah. Yes. Cuma di sini ada yang Oke, ada yang sudah pernah. Ada yang belum. Have you ever take airplane? Pernah naik airplane, pesawat? Have you ever take airplane? Yes. Yes. Belum. Mungkin ada yang pernah naik pesawat, ada yang belum. It's okay. When I was and my favorite transportation is car. Jadi kendaraan favoritnya Miss juga car, sama ya. Yeah, sama. Okay, next now we have jobs. Jobs di sini pekerjaan. Nah, there are some jobs atau profession. Profesi di sini ada farmer. Farmer yaitu petani. Nah, farmer works in the field. Farmer works in the field. Jadi petani itu
bekerjanya di mana? In the field, di sawah. Di Lalu di sawah. kebun. Ya, bisa di kebun juga. Lalu driver. What is driver? Polisi. Apa itu driver? Driver yaitu supir. Polisi. Supir. Supir. Nah, dia drive a car atau drive a truck atau drive taxi. Nah, driver itu supir, bisa supir mobil, supir truk, supir taksi, and the others, dan yang lain-lain. Lalu ada teacher. What is teacher? Teacher? Guru. So, where do they work? Where do they work? They work in the school. Mereka bekerjanya di mana? In the school, di sekolah, in the class, di dalam kelas. Teacher works in the school. Lalu ada butcher. What is butcher? Penjual daging. Butcher di sini tukang daging. Tukang daging. So butcher biasanya bekerjanya bisa in the market, di pasar. Lalu ada doctor. Doctor yaitu dokter. Doctor works in the hospital. Dokter berarti kerjanya di hospital, yaitu di rumah sakit. Lalu ada fisherman. Fisherman. Nelayan. Fisherman. Apa? Fisherman yaitu nelayan. Kita bekerjanya di mana? In the ocean, the beach. Fisherman, kalau nelayan mereka biasanya kerjanya di laut ya, in the ocean, di lautan, mencari ikan like that. Okay, thank you. So, any questions about the material? Ada pertanyaan tentang materinya? Tidak. Tidak. Okay, so if you don't have any questions, I have something. I have like exercise, seperti kayak exercise. Contoh soal ya di sini. Nah, Ada exercise ya? yes. Any questions? No. Oke. Nah, di sini ada soal-soal nih. Kelihatan nggak contoh soalnya? Yeah, Let's answer together. Ayo dijawab bersama-sama ya. Answer together. My name is Salsa and I live with my beloved family. My father's name is Budi and my mother's name is Susi. I also have younger sister and older brother. How many children does Mr. Budi have? Nah, jawabannya kira-kira apa? Bisa dibaca dulu. Question number 1. Three doctor. Three doctor. What is the answer? Jawabannya apa? Three doctor. C. Jawabannya ada yang 3 doctors. Ada yang jawab C ya. 3 doctors. Nah, betul sekali. 3 doctors. Kenapa? Are you sure? Are you sure? Nah, yakin jawabannya 3 doctors? What is doctors? Doctors apa? Doctors A, B, C, or D? Coba dijawab B. Ya, jawabannya yaitu B. Nah, jawabannya B ya. 2 doctors. Why? Because, nah, you can take a look at the text di sini. My name is Salsa. Nah, Salsa. And I live with my beloved family. Nah, ini adalah anak yang pertama nih, Salsa. Lalu ada my father's name. Yes? Kurang di zoom layarnya. Any problem? Too small, Miss. Oh, too small. Okay. How about this? Is it clear? Sudah jelas? Yeah.
Oke, nah jadi di sini ada Salsa ya. Salsa itu anak pertamanya. Lalu di sini ada younger sister. Younger sister yaitu saudara perempuan yang lebih kecil, berarti apa? Adik ya, adik perempuan. Nah, ini ada elder brother. Elder brother yaitu berarti kakak laki-laki. Nah, pertanyaannya, how many daughters? Nah, daughters itu apa? Daughters itu anak perempuan. Nah, kalau anak perempuan berarti jawabannya two daughters. Two daughters di sini yaitu they are Salsa and her younger sister. Nah, berarti di sini siapa saudara perempuan? I mean anak perempuan. Anak perempuan dari Mr. Budi, Salsa and her younger sister, ya kan? Nah, di sini younger sister and Salsa. Okay, you got it? Next, I nah, got it. there's a picture. Yes? Okay. The Yes, next, I did. hello, I'm Rani. I'm Rani and this is Tom. He is my apa? Nah, ini jawabannya apa? Ada picture nih, Rani and this is Tom. He is my Brother. brother. Yes, the answer is brother. Of course ya, karena di sini brother itu saudara laki-laki. Kalau aunt di sini apa? What's the meaning of aunt? Auntie bibi. Bibi kan perempuan ya, berarti sudah pasti jawabannya bukan bibi. Lalu sister, what is sister? Sister, Kakak perempuan. sister yaitu saudara perempuan, jadi bukan juga. Lalu mother, what is mother? Ibu. Mother, mother yaitu ibu ya, berarti jawabannya ketiga ini ABC tidak sesuai sama gambarnya, sama penjelasannya juga. Rani and Tom. Jadi Tom di sini yaitu yang paling tepat adalah brother, saudara laki-laki. Next, nah, who is driving a car? Who is driving a car? He is my He is my brother. brother. Okay, that's correct. Jadi jawabannya brother ya di sini. Sama seperti tadi. Dilihat dulu picture-nya ini laki-laki atau perempuan gitu. Nah, ini he atau she. Nah, kalau he berarti dia laki-laki. Kalau mother, daughter, aunt itu kan semuanya perempuan. Yang laki-laki hanya brother saja. Berarti jawabannya brother. And the next, my sister is beautiful. She has a apa? Rambut pirang. Rambut pirang. Blonde hair. Ya, jawabannya blonde hair. Jadi, my sister has a blonde hair. Rambut pirang. And next, I sleep in. Nah, where do I sleep? Di mana saya tidur? Bedroom. Betul sekali, bedroom. Okay, and next, where do I can find a bed? Bedroom juga. Iya, sama. Gimana saya bisa menemukan kasur atau tempat tidur ya? Tentu saja di kamar tidur. Kan tidak mungkin di dining room ada bed, kan nggak ada ya. Adanya sofa. Oh, I mean kalau di dining room pasti meja makan gitu ya, sama kursi. Nah, kalau di living room pasti adanya sofa itu. Lalu I put a toothbrush in toothbrush. Nah, betul sekali, bathroom. Nah, kalau toothbrush, sikat gigi berarti tentunya ada di kamar mandi. In the bathroom. And next, a boy is playing with his brother. Marble, yes, that's correct. Marble, yaitu kelereng. And next, what picture is it? That is a seesaw. Yeah, this is a seesaw. Seesaw, yaitu jungkat-jungkit ya. Lalu selanjutnya, next, my father buys me a new bicycle. Yes, that's correct. Bicycle. Jadi sepeda bicycle ya,
bukan skateboard. Beda lagi kalau skateboard. Lalu selanjutnya, Rani bites a cake using Mouth. 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 Are you sure? Ada yang jawab mouth nih. Yang betul. Teeth. Nah, jawabannya teeth. Karena di sini apa? Bites. What is bites? Bites di sini menggigit ya, menggigit berarti pakai gigi, teeth. Ya, bukan mouth. Kalau mouth itu mulutnya ini yang ada keseluruhan yang ada di sini itu disebut mulut, tapi secara rincinya yang untuk menggigit, mengunyah itu teeth. The function of eyes. What is the function of eyes? To see something. Okay, to see something. Ya, betul sekali itu tadi. To see something. Lalu, Tom kicks the ball using foot. Are you sure? Okay, good. What is kicks? Kicks berarti apa? Menendang bola menggunakan apa? Kaki. Kalau pakai tangan berarti bukan menendang, tapi apa? Memukul ya, atau melempar. Kalau bola bisa dipukul, bisa dilempar. Pakai tangan. Tapi kalau pakai kaki berarti menendang. Okay, and the next. What picture is it? Nah, yang ditunjuk ini apa? Eyebrow. Yes, that's correct. Eyebrow. Eyebrow yaitu alis. Okay. And then I buy a cat's food in where? Where do I buy cat's food? Pet shop. Yes, pet shop. Ya, lebih tepatnya kalau beli makanan hewan, beli makanan hewan peliharaan di pet shop ya. Meskipun di market bisa juga, tapi lebih tepatnya di pet shop. Karena apa, cat termasuk hewan peliharaan pet. Okay. I need a mathematics book for my study. Then I'm going to buy it at where do I buy a book? Bookstore. Yeah, of course. I buy mathematics book in the bookstore. Di toko buku. And then in Sunday, I go to a football field with my elder brother. It is kalau di samping of my school. Apa? Di samping. I go to a football field. Beside? Yeah, that's correct. Beside berarti di samping. Kalau far artinya apa? What's the meaning of far? Jauh. Far berarti jauh. Kalau near? Dekat. Kalau behind berarti di belakang. Oke. Lalu selanjutnya, my mother buys some fruits and vegetables in the market. Yeah, of course. Nah, beli sayuran di market ya. Di pasar. Lalu, this animal is small and like a sweet sugar. It is? Animal? Yeah, it is ant. It is ant. What is ant? Ant yaitu semut. Nah, this is small. And the next, dolphin is a mammal that lives in. What is dolphin? Yeah, dolphin lives in the sea. Jadi dolphin tinggalnya di lautan. And the next, I have a pet. It lives in the cage and has a good voice. It is? Bird. Kind of pet. Dog. Ada yang jawab dog? Jawabannya apa? Bird. Yeah, of course. The answer is bird. Jawabannya bird ya. Karena lives in the cage. What is cage? Cage itu sangkar. Sangkar atau kandang. And has a good voice. Nah, di sini ada good voice tuh. Suaranya bagus. Berarti apa? Bird. Bird kan biasanya ada yang punya suara yang bagus tuh, bisa nyanyi merdu sekali.
Lalu the next, this animal is scary. It can swim and lives in the river. It is? Yes, of course. It's a crocodile. Yeah, crocodile is scary and crocodile swim and lives in the river. Then next, what kind of pet that eats carrot? What kind of pet that eats carrot? Yeah, that's correct, rabbit. And the next, my father works in a school. He is a teacher. Yes, of course. My father is a teacher, so he works in the school. Kalau doctor tadi di mana tempat bekerjanya? He works in hospital. Okay. And how about pilot? Pilot apa? Pilot mereka bekerja di airport. Ya, di bandara airport. The next, Mr. Budi likes to make cake and bread. So he is a baker. Yes, baker. So what is baker? Baker yaitu apa? Tukang roti. Baker yaitu tukang roti. Nah, kok tailor di sini apa? Tailor. Tailor. Sailor itu apa? Itu penjahit. Tailor. Tailor itu penjahit ya. Lalu selanjutnya ada my grandfather was work in the military. He was Army. in the military. Army. He is an army. He was an army. Dia dulu adalah seorang tentara, army. And the next, how do you go to school, Rani? I always go to school by jalan kaki apa? Foot. Yes, that's correct. I go to school by foot. Saya pergi sekolah dengan jalan kaki. And the next, what is in front of the warehouse? Truck. Can you see the picture? What is it? It is truck. Yeah, that's correct. It is truck. So what is the color of the truck? The color of the truck is warnanya apa? The color white. Yes, it is a white truck. Jadi itu truk yang putih ya. Truk putih, warnanya putih. Lalu, when I go to Bali, I cross the ocean by across the ocean. Menyeberangi lautan dengan apa? Ship. What is ship? Ship perahu. Ya, kapal. Jadi, kalau menyeberang sungai, menyeberang laut, berarti pakai apa? Perahu atau kapal. Nah, kapal. And then when I want to go to the overseas, nah, overseas go to abroad, pergi ke luar negeri atau overseas, I should take a apa? Nah, of course plane, airplane. Jadi kalau ke luar negeri, overseas atau abroad, nah itu baru naik pesawat. Okay, so you got it? Sudah paham semua? So, any other questions? Any questions about the material? No, miss. No. Okay, so what do you think about the material? Is it easy or difficult? Easy. It's easy. Easy? Okay. So, have you memorized the vocabulary and the expressions tadi? About part of body, transportation, family. Sudah hafal atau belum kira-kira? Sudah, miss. Okay, sudah. What is your favorite topic? Topik apa yang paling menarik mungkin menurut kalian? I like that. About what? I like that. Yes. Tentang Pet. apa? I like that. Animal, pet. Oke, tentang pet ya.
tadi pets. So tadi ada macam-macam atau jenis-jenis hewan peliharaan pet seperti cat, dog. Ya, sangat menarik. And I think that's all for the material. Maybe if you have questions, you can turn on your microphone and maybe you can type on the chat box before I end this meeting. Kalau ada pertanyaan bisa di chat box atau bisa langsung saja. Any questions? No? Okay. So let me check your understanding again about the material, but let me stop sharing. So about the characteristic of animal tadi, karakteristik tentang hewan kan tadi suka materi yang pet atau yang wet animal tadi ya. What is the characteristic of giraffe? Karakteristik dari giraffe? Tall. Okay. Giraffe is tall. Selain tall apa? Apa ya? Slow. Slow. Okay, they are slow. And apa lagi? Thin. Okay, it can be thin. Terus apa lagi? Mereka lehernya gimana? How about the neck? Giraffe's neck. Long. Yeah, has a long neck. Yeah. Long neck. And about the giraffe food, makanan mereka apa? Leaves. Mereka makannya daun-daunan, leaves. Okay, good. And how about the characteristic of cat? Karakteristik dari cat apa? Ciri-cirinya kucing, cat. Kucing. Ya, Meow. the cat is apa? Mereka biasanya makannya apa? They eat fish. Ya, bisa fish. Terus apa lagi? Chicken. Bisa mouse, ya, bisa makan tikus, bisa makan lagi fish, daging, meat, ya, bisa meat. Oke, terus mereka tinggalnya di mana? Where does the cat lives? Karena mereka hewan peliharaan tuh, mereka tinggalnya biasanya in the house. In the house, ya kan, di rumah, tinggal bersama manusia, in the house. Okay, and how about the fur? Bulunya gimana? The fur, it has a smooth fur. Bulunya lembut, rambutnya lembut ya. Kalau kucing rambutnya lembut. And they are cute, ya kan? Mereka biasanya lucu, gitu. Okay, so I think that's all for the material. You got the material. So any questions? I think I will close this meeting. So thank you very much for joining this meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye. 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 Thank you.